वंदे मातरम। सम्मानीय भवेश भाई, उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई और भौणी मैंने आज आम दिव्य जीवन ग्रंथर विषयटी नीति द्विविध विषयटी को आलोचना करुँच। नीति द्विविधर वैरागीर नीति अर्थात आम तार पंचम पाराग्राफ शेष होती। षष्ठ पाराग्राफ रु भाई आरंभ करिए। मु बर्तमान भाई को अनुरोध करुच्ची भवेश भाई को विषय वस्तु को आम आगे उपस्थापन करेंगे। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद हमें अध्यायर जहाँ पढ़ी थे दुईटी पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 आपको तार निर्देशटी कहूँ। तापर आम तृतीय पैराग्राफ ठारू आज पढ़ा आरंभ करिया। यही पढ़ाई देला जे सब बेले मनीष निजर जो सत्य पाखरे अटकी जाउछि, सेटा जड़र सत्य हो बा चेतनार सत्य हो, तार आर पाखरे मध्य आहुरी व्याप्ति अच्छी, आहुरी विस्तीर्णता रही, आहुरी आगक अच्छी एंड स्टिल देयर इज अ बियॉन्ड। से श्री अरविंद प्रथम रु स्पष्ट कर दउछंती जे भली ऋषि भृगु को तांकर पिता वरुण बारंबार कहते जे सत्य पथ बहु दीर्घ बहु गभीर, बहु दूर पथ चलवा को पड़े सत्य निकटरे पहुंचवा हेले। कारण भी प्रभु दौरान फॉर या जे विश्व चेतनार से पाखरे गोटे विश्वतीर्ण चेतना रही, ट्रांसीडेंट आम जहाँ कहूँ। एवं ये जो विश्वतीर्ण चेतना गोटे व्यक्तिर अहंकार को अतिक्रम कर जाइछि एवं ये विश्व को मध्य अतिक्रम कर चली जाइछि। उभय व्यक्ति और विश्वर ऊर्ध्वरे विश्वतीर्ण चेतना रही। एवं जेतेबेले जड़े मनीष तार विश्वतीर्ण चेतना निकट में पहुंचे सेतेबेले से गोटे अपरिसीम पृष्ठभूमि में पहुंच जाए, इमेजरेबल बैकग्राउंड। सेतेबेले से एते विराट हो जाए जे ताको पृथ्वी मध्य गोटे छोट चित्रपट परी ब्रह्मांडटी ताको छोट चित्रपट परी लगे। आज आमको एटा विराट लगुच किंतु विश्वतीर्ण चेतना रे ता क्षुद्र लगे। हमें पढ़ला बेले केते कथा आम चिंता करथिले जे से परात्मर परम प्रभु भगवत चेतना जो ऊर्ध्वस्थ चेतना ये समस्त विश्व ब्रह्मांडर नियामक विधाता पुरुष तांको पई एटा बड़ नुहे, आम पई एटा बड़ लगुछि कारण आमे गोटे व्यक्ति भाव में रही। तेणु विश्व विधानर से ट्रांसीडेंटी से विश्वतीर्ण चेतना भगवत चेतना तार सपोर्ट रही यूनिवर्सल एक्टिविटी रो
ଆଉ ତାର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ରହିଛି, ଟଲରେଟ୍ କରୁଛି ତାକୁ। ଆଉ ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢିଆ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣକୁ ଆବରି ବସନ୍ତି, ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ କରନ୍ତି ଲାଇଫକୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରୁ ସେଇ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେଇପାରିବ, ନିର୍ବାସିତ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ତା ଭିତରୁ ନିର୍ବାସିତ କରନ୍ତି କିଛି କାଳ ପାଇଁ। ପୁଣି ଦୁଇଟି ବାଦ ସେତେବେଳକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ବାଦ ହଉଛି ଚେତନାବାଦ, ଅନ୍ୟ ବାଦଟି ଜଡବାଦ। ଜଡବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତ ମେଟାଲିଷ୍ଟିକ ଡିନାଇଲରେ ବହୁତ କିଛି ପଢିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ରିଭିଜିଟ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ତ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ବି ବା ଅଡିଓ ଗୁଡିକ ଆଭେଲେବଲ ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ପଢିପାରୁଛେ ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ନିଜେ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜଡବାଦୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଡବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଡଟା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ମ୍ୟାଟର ଏଜ ରିଆଲିଟି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରତିଭାସିକ ଜଗତ, ରିଲେଟିଭ ୱାର୍ଲଡ, ସେଇ ଜଗତଟି ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ସେଇଟା ପ୍ରାମାଣିକ, ଆମେ ଏଟା ଦେଖୁଛୁ ଚାକ୍ଷୁଷ। ଆଉ ଏଇ ଜଗତର ବାହାରେ ଯଦି କିଛି ରହିଛି ବୋଲି କେହି କେହି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟବାଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ ଜଗତ ମାନ ରହିଛି। ଅଲୌକିକ ବହୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦେଖି ହଉନି। ଲୌକିକ କହିଲେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଅଲୌକିକ କହିଲେ ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟମାନ। ଆମ ଜ୍ଞାନର ବାହାରେ ଆହୁରି ବହୁ ବିରାଟ ପୃଥିବୀ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇଭଳି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଜଡବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ଜଡବାଦୀ କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବା ଈଶ୍ୱରରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ ପୃଥିବୀର ବହୁ ବାଟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ପୃଥିବୀକୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଯୋଉଟାକୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ମ୍ୟାଟରଟା ହିଁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଜଡଟା ହଉଛି ଭଗବାନ। ତ ଏଇ ଜଡବାଦୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଭଗବାନ କି ଆତ୍ମା କି କଣ ସବୁ ଅଲୌକିକ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାହାରେ, ଅନନୋଏବଲ, ତାକୁ ଜାଣି ହବନି ବା ଜାଣି ହଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଋଷି ମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ନା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ କହିଲେ ସେ ସବୁ ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଖୋଜିକି ପାଉନୁ, ଇଟ୍ ଇଜ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଇନଡିଡ୍ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ କୋଉଠି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବସ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଅଲଗା, ଏଇ ମ୍ୟାଟର ଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖିଆଲ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ଥଟ୍, ମନର ଗୋଟେ ଖିଆଲ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱଟେ ଖାଲି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଢିଛି ଈଶ୍ୱର ନାଁରେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଡବାଦୀ ମାନେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଜଡବାଦୀଟା ଏଇଭଳି କହୁଥାଏ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା ମନର ଗୋଟେ ଖିଆଲ। ଆଉ ହଁ, ଆହୁରି ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ ଦି ମାଇଣ୍ଡ, ମନର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା, ସ୍ୱପ୍ନ। ସେମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଆଦୌ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠି ସମୟ
ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ କି ତାକୁ ଟ୍ରୁଥ ଅଛି କି ତାକୁ ଜାଣି ହବ, ଏମିତି କିଛି ବାଟରେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ଏଇଟା ମନର ଖିଆଲ ବା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଭଳି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଜଡବାଦୀ ପରେ ଚେତନବାଦୀ ମାନେ ଆସିଲେ। ଚେତନାବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଅଲୌକିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ତମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛ ସିଓର, ଏଇ ଜଡ ଜଗତଟାକୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଳିକ ଜିନିଷଟେ, ସାର, ସଂସାର। ଏ ସଂସାର ମାନେ ଯାହା ସରିଯାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ମୁହୁର୍ମୁହୁ। ତେଣୁ ଯାହା ମୁହୁର୍ମୁହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ସତ୍ୟ? ନା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତାତ୍ମା ରହିଛି, ପିଓର ସ୍ପିରିଟ, ସେଇଟା ହଉଛି। କାରଣ ସିଏ ତାର ପରିଣାମ ନାହିଁ, ସେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନାହିଁ, ତାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତଟିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଜଗତଟି ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା। ଆମ ଆଖି ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ବା ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖିବାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସାମର୍ଥ୍ୟଟାକୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ଚେତନା। ତେଣୁ ଚେତନା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚେତନା ନଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେ ଦେଖିବାଟା ମଧ୍ୟ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ, ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ, କଳ୍ପନା। ତ ଚୈତନ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ଆସି କହିଲେ ସଂସାରଟା ହଉଛି ତମେ ଯାହାକୁ ସତ ମାନୁଛ, ଏ ମ୍ୟାଟର, ଜଡ ଜଗତ, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କଳ୍ପନା। ଏ କେତେବେଳେ ଉଭେଇ ଯାଉ ତାର ବି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡିକ ବହୁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, କିଛି କାଳ ହୁଏତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯାଉ ତ ଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନମୟତାରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରି ରଖିଥିବା ଅବିଦ୍ୟା କବଳିତ ଚିତ୍ତର ଏକ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। An aberration, abstraction in the contrary sense of mentality, which drawing from the pure and eternal knowledge. ତାହେଲେ ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନଟି କଣ? ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ବିଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଜଡ ବିଜ୍ଞାନ, ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ବା ଆମେ ତାକୁ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଚେତନାର ବିଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପରର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ। ସିଏ ତାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ କି ଇଏ ତାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଜଡବାଦୀ ଚେତନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ମେଟାଲିଷ୍ଟିକ ଡିନାର। ଆଉ ଚେତନବାଦୀ ବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ସେମାନେ ଜଡକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏସେଟିକ୍ସ ରିଫ୍ୟୁଜନ। এই দুইটি হচ্ছে প্রবন্ধ। তাহলে সত্যটা কଣ? জড় কହୁଛି ଚେତନା unknowable, ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପନା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ କହୁଛି ଯେ ଜଡଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା, ସ୍ୱପ୍ନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ତାକୁ ଦେଖେ ସେମିତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଯଦି ନ ଦେଖିବ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ। ଆମେ ଆଖି ବୁଝିଦବା, ଆମ କଳ୍ପନାଟିକୁ ଆଦୌ କାମରେ ଲଗେଇବା ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବା ନାହିଁ କି କାହାରି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜଗତଟା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଜଗତଟା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଖିର ପରଦା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ।
थिबा नथिबा अथच एई जगतटी आम पई केते गुरुत्वपूर्ण केते सत्य। वर्तमान प्रश्न उठुचे आमे को बिंदुरे अछु, आमे जड़वादी कि आमे ब्रह्मवादी कि दुईटा जाक आमे ग्रहण करिछु एवं कौ सत्य निकट में पहुंचीचु। चेतना को प्रकृत रे आमे अनुभव कलुनी, आमे ब्रह्म को अनुभव कलेनी। एई सब किछि तत्वगत प्रश्न को नहीं प्रभु श्री अरविंदंकर प्रज्ञा यात्रा रे आमे निजको शामिल करिसंते। फलत पृथ्वीर जो तत्व विज्ञान सब जन्म ग्रहण करिछि ता सहित आमर परिचित होवा संगे संगे आमे निजको आत्म आविष्कार करिवार एक सुजोग सबले पाउछंती। ताले एई सुजोग को आमे जाउछु पैराग्राफ 3 प्रश्न एभली उठिछि। प्रभु से प्रश्न उठैछंती, व्हाट जस्टिफिकेशन ऑफ लॉजिक और एक्सपीरियंस कैन बी asserted in support of the one extreme which cannot be met by an equally quotient logic and an equally valid experience at the other end? ताले आमे जस्टिफिकेशन दौचु जुक्ति जुक्तता बा तर्क लॉजिक और अनुभूति और एक्सपीरियंस आमे कैन बी asserted जोटा निश्चित करि परिबा इन सपोर्ट ऑफ वन एक्सट्रीम। ये जो दुईटी कोटी तैयारी हला एक्सट्रीम तैयारी हला जे गुटे जड़वाद आ गुटे हला अध्यात्मवाद। ये दीटा एक्सट्रीम माने जने जड़वादी भी एक्सट्रीम गुटे एंड माने गुटे जो कौन कह जो माने गोटे ध्रुव गोटे पोल से गोटे बाद एक्सट्रीम अन्य बादटी हला अध्यात्मवाद। ये जो दुईटी एक्सट्रीम भितरे समस्ते समस्त जस्टिफिकेशन देइछंती, लॉजिक देइछंती, एक्सपीरियंस रे कथा कहिछंती। तले जणे जड़वाद जोटा कहूची कैनॉट बी मेट बाय एन इक्वली कोजेंट लॉजिक ताले गोटे समतुल ततुल्य जुक्तिटे मध्य ता विरुद्ध रे रखा जाय परिबो। जड़वादी जेउ तर्क जेउ जुक्ति जुक्तता जेउ अनुभूति द्वारा ईश्वर को स्वीकार करुछि, ईश्वरवादी माने सेई जुक्ति सेई भली ततुल्य कोजेंट लॉजिक सेई समान अनुभूति समान जो तर्क द्वारा अन्यर जो जुक्ति को भेटुछंती बा साक्षात माने कोन करि पारछंती कैनॉट बी मेट समान ताको काटी पारछंती। दीटा जाको सत्य भी लागुछि एन इक्वली वैलिड एक्सपीरियंस से ततुल्य बा समान धरणर जुक्ति जुक्त अनुभूति द्वारा एट दी अदर एंड अन्य पक्षरे। ताले एई पटरे जुक्ति अनुभूति आउ तार तर्क जहा दिया जाउची आर पटे सेई भली गोटे कोजेंट लॉजिक आउ इक्वली वैलिड एक्सपीरियंस मध्ये दिया जाई पारछि। तार अपोजिट दीटा एक्सट्रीम अछि। ताहले श्री रविंद्र एई प्रश्नटी पचारले जे एटा तो होची ताले आमे कोटे को मानिबा प्रश्न चिन्ह अछि। The world of matter is affirmed by the experience of the physical senses. एई जो जड़ जगतटी मैटर ऑफ वर्ल्ड बा वर्ल्ड ऑफ मैटर एटा हमें केमिति अफर्म करछु निश्चित केमिति करछु निश्चित करछु बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द फिजिकल सेंसेस। आम शरीरगत फिजिकल इंद्रिय
देह भितर खंजा जाइतिबा इंद्रिय गुड़िक जरिया आमे ताको एफर्म करूछु निश्चित होछु जे हाँ ये जगतटी अच्छी ये तो पत्थर अच्छी ये पहाड़ अच्छी ये नई अच्छी ये गछ अच्छी ये फूल फुटुची यहाँ आम खाद्य खाऊछु आम जो सबुदिने सका उठिले चा पिउचे कि दीपर हेले भात खाऊचे भात तरकारी आमको जदि किए कहे एगुड़ा सब कल्पना कल्पना गुड़ा खाऊच ड्रीम गुड़ा ताले बड़ अजब लगे आपण हाथ में छुंच तार स्वादटा बारुंट अथच आपण कह गोटे स्वप्न कल्पना ताले आमे कौन आमे सब सिनेमा तो कौटी सत्य अच्छी the world of matter is formed by the experience of the physical senses which because they are themselves unable to perceive anything immaterial or not organized as a gross matter आमे कहीं की इंद्रिय गुड़िकर अनुभूति द्वारा जड़ जगतर अस्तित्व टी देखुचु फॉर्म होचु कारण बियॉन्ड मैटर जड़ातीत जहा अनेबल टू परसीव एनीथिंग इमेटेरियल से माने इमेटेरियल जोटा जड़र अतीत जहा जड़ नुहे अजड़ अजड़ कहले आत्मा चेतन ताकू देखिवा पाई से माने प्रकृत रे कौन समर्थ कि असमर्थ अनेबल टू परसीव से माने ताको अनुभव करिया पाई देखिया पाई आउ ग्रहण करिया पाई परसीव कहले सीधा हला ग्रहण करिवा समर्थ नहंती अनेबल ताहले सेठ जदि एना अनेबल से कौन करिवो जोटा को मु देखि पारुनी जोटा को जानी पारुनी मु जहा को गोचर करि पारुना जहा मोर गोचरार्थे आसु नाही से जिनसटा को मु स्वीकार करिवे कि अस्वीकार करिवे जड़वादी ताही करे तापरे और नॉट ऑर्गेनाइज्ड एज ग्रॉस मैटर जहा जड़ परी माने प्रतिभात ही नहीं ताकू से जानी परिबा इमेटेरियल गुडी को से जानी पारु नाही जड़ गुड़िक बा जड़ातीत गुड़िक आउ जहा जड़ परी संगठित होई नाही ग्रॉस मटेरियल ही कि आसी नाही नॉट ऑर्गेनाइज्ड एज ग्रॉस मैटर ताकू मध्य से जानी पारनी देखंतु आमे आकाश को देखिबा आकाशटा को सेटा नॉट ऑर्गेनाइज्ड एज ए मैटर सेटा ଗୋଟେ इथर पार्टिकल से पार्टिकल टा आमे बुझी परछु शून्यता कहले कोन व्योम कहले मुख्यतः एम्प्टीनेस आकाश शून्य शून्य मध्य निराकार शून्य शून्य महाशून्य ये शून्यटा कोन दैट इज नॉट मैटर सेटा सब्टल सूक्ष्म से कोनोसी रूप ग्रहण करि पारि नाही बा इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड एज ए मैटर से गोटे स्थूल रूप नहीं पारि नाही सेठी जदि मु चेष्टा करी आकाश को देखिया को आकाश तो छाड़ू पवन को देखिया चेष्टा करंतो पवन टा हम फील करि परछु आकाश को फील करिवार भी रास्ता नहीं आ जदि आपण भाबुथिबे जे गोटे नील चांदुआ टणा हिचे आम मुंड उपरे जोटी सूर्य चंद्र प्रतिभात होउछंती तारा माने आसुछंती सेटा आकाश ताले आमे गोटे बड़ भूल करछु सेटा आकाश नुहे सेटा आपण को दिसुचे इथि पई जे अनेक डस्ट पार्टिकल्स रहिचंती एटा बेसी दूर भी नुहे आकाश तो कहीं अनंत 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 दूर को जाइछि दूरवर्ती जिनिस आउ से निकट 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 आम सेल भितर बसिक रहिचंती वैक्यूल्स गुड़िक तेणु से कौन से अनंत महाशून्य शून्य शून्य से महाशून्य को जानिबार बुझिबार देखिबार आम पाखरे
बेसी किसी अनुभूति नहीं ता विषय पवन जो आमको छुई दे जाए जदिव आम देखी पारुनु से भली आमको तो आकाश छुची किंतु आम आकाश स्पर्श टी जानी पारुनु मत किए कहीदेवे जे हाँ मु आकाश स्पर्श जाने जदि आकाश स्पर्श से जाने ताले से अतीन्द्रिय जगत रे पहुंचले से भली आत्मा मानक पादस्पर्श करने कथा जे जी आकाश स्पर्श जानते ताले एठी जो कथाटी कह जाउछि जे जति से जड़ातीत बा अजड़ इमेटेरियल बा जी जड़र रूप नहीं नांती आकाश भली ताकू परसीव करिवार क्षमता आम फिजिकल सेंस रो नाही would persuade us that the suprasensible is the unreal ताले से आम कौन कहबो ना जोटा अतीन्द्रिय सुप्रासेंसिबल सेटा होची अवास्तव सेटा असत सत्य नुहे अनरियल तो जो माने इंद्रिय उपर अधिक विश्वास करती से अतीन्द्रिय ताटाକୁ स्वीकार करती जे इंद्रिय बाहर आउ गोटे किछि परसीव करिवार ताको प्रत्यक्ष करिवार ताको ग्रहण करिवार ताको जानिवार किछि उपाय अछि बोली से माने मना कर दियंते आउ से कथाटा हमें पढ़िचे जहा न देखिबु दुई नयने परते न जीवु गुरु वचने मु दुईटा आखिरे देखि पारुनी ताले गुरु कहले मध्य मु विश्वास करिवि नाही This vulgar or rustic error of our corporeal organs doesn't gain in validity by being promoted into the domain of philosophical reasoning. इठी प्रभु टी कष्ट शब्द व्यवहार करछन कष्ट माने हार्ड वर्ड्स भलगार का को कहती भलगार हला असभ्य भलगार हला असंस्कृत भलगार हला अभद्र और रस्टिक कहले आमे बुझुचु सही भलिया जे पछुआ साधारण ऑर्डिनरी माने पाठशाठ किसी पढ़िनी रस्टिक फेलो कहते ताले ये जो धारणाटी भलगार दिस भलगार एंड रस्टिक एरर इटा एई भली गोटे भ्रांति इटा गोटे स्थूल भ्रांति कहजो ए स्थूल भ्रांति कौन करिछि कहार से स्थूल भ्रांति ऑफ आवर कॉर्पोरियल ऑर्गन्स कॉर्पोरियल का को कहबा कॉर्पोरियल हला हमर देहगत शरीरगत देहगत को आमे कॉर्पोरियल कहबा ऑर्गन्स हम इंद्रिय हम आखि कान नाक एडा सब हम पकस्थली हम देहर इंद्रिय कहले ना ऑर्गन कहले हम बुझुछु ता पाखरे गोटे एई रस्टिक एरर रहिछि भलगार एरर रहिछि doesn't gain in validity by being promoted into the domain of philosophical reasoning. Philosophical कहले आध्यात्मिकता reasoning कहले बुद्धि बा जुक्ति ये जो दार्शनिक जुक्ति बुद्धि ता मध्य को प्रवेश करिबा बा तार जो संभार द्वारा से जो फिलोसॉफिकल डोमेन को जीवा तार से क्षेत्र टी को जीवा भीतर को से चेष्टा करी मध्य जाई पारे नहीं एटा होचे आम शरीरर आम अंग मानकर गोटे प्रकार भ्रांति not gain in validity by being promoted into the promote कहले उन्नीत हवा कोठी उन्नीत हवा ना डोमेन ऑफ फिलोसॉफिकल रीजनिंग
आध्यात्मिक ଯୁକ୍ତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଦାର୍ଶନିକ ଯୁକ୍ତି ଦାର୍ଶନିକ ତର୍କ ନିକଟର କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ବହୁ ସମୟରେ ସେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବା ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଇ ହୁଏ ନା ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହୀ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ବିଜ୍ଞାନର ଲାଭଟି ସେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଉଭୟ ଦର୍ଶନର ଲାଭଟି ମଧ୍ୟ ସେ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ରିପଲସନ ହବ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ୱାର୍ଡ, ଏଇଟା କି ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେଇଟା ତାର ଏରର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭଲଗାର ଆଣ୍ଡ ରଷ୍ଟିକ। ଭଲଗାର କହିଲେ ଆଦିମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଆଉ ରଷ୍ଟିକ କହିଲେ ସାଧାରଣ, ତୁଚ୍ଛ। ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ରିଜନିଂ ର ଡୋମେନ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭଲଗାର ରଷ୍ଟିକ ଏରର ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଦେହ ଚୟରେ ବା ତାଙ୍କର ଦେହର ସବୁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। Obviously their pretension is unfounded. obvious ମାନେ ଯୋଉଟା ସହଜରେ ଦିଶେ ବା ସହଜରେ ଜାଣି ହୁଏ, ସହଜରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିହୁଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି obvious। ଗ୍ରାସ ଇଜ ଗ୍ରୀନ, ସେଇଟା obvious। ମୁଁ ଯଦି କହିବି 1 ରେ 1 ମିଶିଲେ 2, ସେଇଟା obvious, ଯୋଉଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣି ହଉଛି। ତାହେଲେ obviously ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିଟେନସନ, ଏଇଟା ଅନଫାଉଣ୍ଡେଡ। ପ୍ରିଟେନସନ କହିଲେ ଛଳନା, କଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ପ୍ରିଟେନସନ। ସେ ପ୍ରିଟେନସନ ଇଜ ଅନଫାଉଣ୍ଡେଡ, ଏଟା ଭିତ୍ତିହୀନ। ଯୋଉ ଯୁକ୍ତିଟି କରେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ହଉନାହିଁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭିତ୍ତିହୀନ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଦାବିଟି। Even in the world of matter there are existences of which physical senses are incapable of taking cognizance. ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। there are existences of which, ଅନେକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, which the physical senses are incapable of taking cognizance. ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶାରୀରିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ, ଦେହେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ତାକୁ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ କୁ, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ବା ତାକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ଜଡ ଜଗତରେ କଣ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁନି? ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ଅଣୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ, ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନେକ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବାଣୁ, ବୀଜାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, ସେଗୁଡା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ନ ବାହାରିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ? ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମଣ୍ଡଳକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଗୁଡା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ଯୋଉଟା ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉ ଦୂରସ୍ଥ ତାକୁ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଯାହା କଣ କଣ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଉଠି ଥାଇକି? ଆମେରିକା ତ ବହୁତ ଦୂର, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଠାରୁ ନେକ୍ସଟ ଘରେ କଣ ଅଛି କହିଲେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉ କଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ ବାସନ କୁସନ ଅଛି, କୋଉଠି କଣ ଅଛି ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଭେଦ କରି। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଯେତେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଜଡ ଜଗତଟିକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ
even in the world of matter there are existences of which the physical senses are incapable of taking cognizance. ताकु गोचर को आनिबा, ताकु जानिबा, ताकु ग्राह्य करिबा एटा मध्य संभव नुहे. बहु अदृश्य बहु अरूप. मो आकाशर कथा भी कहउतली. आपण को कहबी मोटे इथर पार्टिकल आनंतु जो थरे आकाश तयारी अछि. गोटे आलोक पार्टिकल आनंतु तो लाइट फोटोन. गोटे काल आमे समस्त फोटोन को देखिया को चेष्टा करियो. आमे एटम मान को देखि परनु, आमे फोटोन को देखि परनु, आमे इथर एलिमेंट को देखि परनु. आम पड़िसा घर कांथ आर पटरे कोन अछि देखि परनु. आउ 5 माइल दूर रे कोन अछि हम देखि परनु. अमेरिका रे कोन अछि देखि परनु. अथच सब देखि परछु बोली जिद करछु. Yet the denial of the suprasensible as a necessarily an illusion or a hallucination depends on this constant sensuous association of the real with materially perceptible, which is itself a hallucination. ताले आमे अतीन्द्रियता को जो मना करू, अस्वीकार करू, yet the denial of the suprasensible, जो अतीन्द्रियता गोटे रहिछि सेही कथाटी को जतले मना करू ताले सेटा गोटे नेसेसरली एन इल्यूजन, सेटा गोटे भ्रम आ गोटे हालुसिनेशन, सेटा गोटे भ्रम आ बोली आमे उड़ै दवा को इच्छा करू को हे तेया गोटे भ्रम. डिपेंड्स ऑन दिस कांस्टेंट सेंसियस एसोसिएशन ऑफ द रियल. आमे सबले वास्तव कहले आमे बुझी नैछु जोटा आमर सेंस रो आम इंद्रिय गुड़िकर कांस्टेंट सेंसियस एसोसिएशन रे जो गुड़िक रही सेटा हो सत्य. आ प्रकृत रे सत्य कहले आम मुंडरे से ही अछि जोटा आम इंद्रिय बोध आ भीतर को आसुछि इंद्रियगत, जोटा इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रिय जहा को जानि पारे. मो पुओ सहित कथा होछि, मो झियो सहित मो कथा हेई पारुछि कि ताको मो छुई पारुछि, सेटा जे रियल. मो आम घर कांथ, आम कबाट, आम घर गच्छ, आम गाई आ मो देखुथुवा तारा एयोडा सब सत्य. से मु तो अल्प किछि तारा को देखे, ता बाहर आउ कोन अछि महाशून्य रे के जाने. जते पर्यंत मो पाखरे एक्स्ट्रा सेंसरी न मिलुछि, अतीन्द्रियता बोली उठी किछि अछि बोली एई जड़वादी माने बा इंद्रिय को अत्यंत विश्वास करथुवा मनुष्य माने जो डिनाइल करंती सेटा गोटे इल्यूजन और हालुसिनेशन. काहे कि ना से माने कांस्टेंट सेंसुअस एसोसिएशन को रियल बोली कहउचंती. जे स्थिर भाव रे ध्रुव भाव रे आमर इंद्रिय गुड़िकर कोर्स रे एसोसिएशन रे आसुची, कांटेक्ट रे आसुची बा आमर इंद्रिय गुड़िकर माने रेंज भितरे स्पर्श भितरे आसुची, तार इंद्रिय मानक सहित तार संबंध भितरे आसुची. सीधा कथा इंद्रिय मानक संबंध रे आसुथिबा वस्तु गुडी को आमे सत्य मानुछु आउ अन्य मानक मानुना. सेटा भी एवं जोटा मटेरियल परसेप्टेबल सेटा को आमे सत्य बोली मानुछु, जोटा स्थूलगत भाव रे ग्रहणीय, मटेरियल जड़गत भाव रे ग्रहणीय, परसेप्टेबल बा दर्शनीय, से कथा गुडी को परसेप्शन भितर जे आसुची ताको आमे सत्य बोली मानुछु. एटा भी गोटे हालुसिनेशन, एटा भी गोटे भ्रम. Assuming throughout what it seeks to establish, it has the vice of the argument in a circle and can have no validity for an impartial reasoning. ताले impartial reasoning गोटे दरकार पड़ुछि. निरपेक्ष विचार, निरपेक्ष तर्क, निरपेक्ष बुद्धिमत्ता
निरपेक्ष बुद्धिमत्ता कौन ना जी जड़ को भी स्वीकार करुछि अजड़ को भी स्वीकार करुछि इंद्रिय को स्वीकार करुछि अतीन्द्रियता को मध्य स्वीकार करुछि स्थूलता को स्वीकार करुछि एवं सूक्ष्मता को मध्य स्वीकार करुछि एवं जी इंद्रिय गुड़िकर सीमा को जानती एमाने देहर कर्पोरियल हेतुवा कारणरू एमानंक पाखरे एक सीमा रहिछि ए सीमाटी को से माने जदि जानिछंती ताहले निश्चित भाव में भाइस ऑफ द आर्गुमेंट ये जो भाइस कहले भ्रम भाइस रा एग्जैक्ट वर्ड आउची माने पाप तो पाप आ कहबानी बा दोष गुण कहि परिबा दोष गुण कहि परिबा ताले ये जो संस्कार भितर मनीष अच्छी जोटा केवल मेटेरियली परसेप्टेबल जोटा सेंसुअस कांटेक्ट रे आछी सेटा रियल ये जो संस्कार बद्धता एटा गोटे दोष गुण भाइस ताले से माने प्रथमरु माने नहीं थांती जे मानी नव प्रथमरु जे जड़टा सत्य से तार भुआ बोलुथो बढ़िया इंग्रजी श्रीवंदर लिखले what it seeks to establish it is the vice of the argument in a circle से वृत्ताकार रे बोलिबा आमे ताको ओडिया रे कहजे भुआ बोलिबा सेठी सेठी बोली होतो कारण से प्रथमरु मानि नै जे एटा सत्य ता पखरे गोटे निष्पक्ष निरपेक्ष impartial reasoning nahi can have no validity for an impartial reasoning तार सामर्थ्य ता पखरे नाही वैलिडिटी नाही सेठु से भुआ बोलियो सर्कल रे बोलतो से जड़ को सत्य मानी कि बोलतो और जे ईश्वर को सत्य बोली मानिछि से मध्ये ईश्वर को सत्य माने बोलतो ई जगत रे अध्यात्म सहित जड़र बा जड़वादर आदौ मिलन होई पारि नाही संसारी तार जटा जुट धरी ता कमंडल आउ तार कौपिनी पिंदी कि सी तार जंगल को पळेला से हइला संसार को छाड़ी देला याटर हास्यास्पद कथा किछ अछि जंगलटा संसार नै ना हां लोक को नांती जो जीव जंतु अछंती तो सेटा सब कोन संसार नै संसार छड़ा सन्यासी केमि हो जोटिके गले भी सेटा संसार परिव्याप्त सेटा हालुसिनेशन नै भ्रम नै मो संसार छाड़ी देछि अग्नि छाड़ी देछि कर्म छाड़ी देछि तेणु यही द्रव्यमय जगत एकाथरे भ्रांति भ्रम माया कहीकि ताकू परित्याग करिवार हास्यास्पद उपाय करिवा जहा आ अत्यधिक इंद्रिय उपरे विश्वास करिवा से भी गोटे भ्रम आ जे इंद्रिय बाहर आउ किछि नाही अतीन्द्रिय जगत नाही अतीन्द्रियता किछि नाही सूक्ष्मता किछि नाही आ इंद्रिय बाहरे इंद्रियगत अनुभव बाहरे सत्य नाही ये कथा गुड़ी को दाबी करुवा लोक माने मध्य बड़ हास्यास्पद ताहले पैराग्राफ 4 रे गोटे धाड़ी not only are there physical realities which are suprasensible but evidence and experience are at all a test of truth. There are also senses which are supraphysical and cannot only take cognizance of the realities of the material world without the aid of the corporeal sense organs, but can bring it into contact with other realities, supraphysical and belonging to another world, included, that is to say, is an organization of conscious experiences that are dependent on some other principle than the gross matter of which our sons and arts seem to be made. ये गोटिए वाक्य रे गोटिए पैराग्राफ हमें आज तार केवल माने तार आखिरिक अर्थटी बुझिବାକୁ चेष्टा करिवा आसंता काली
ଆମେ ତାର ମର୍ମର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ମର୍ମାର୍ଥ ବୁଝିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଲେ ଯେ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। Not only are there physical realities which are suprasensible, ଯୋଉମାନେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହଉନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଅଛି, ଯୋଉ କର୍ପୋରିଆଲ ବଡି, ସେ କର୍ପୋରିଆଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଦିଟା ବଡି ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେମିତି ହାର୍ଡୱେର ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ, ଆଉ ତାର ସଫ୍ଟୱେର ସେଇଟା ହେଲା ତାର ସଟଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସେଇଭଳି ଆମ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ହଉଛନ୍ତି ସଫ୍ଟଲ ବଡି, ଆମ କଜାଲ ବଡି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅଦୃଶ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ରହିଛି। ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ନା? ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ରହିଛି। ଏପରିକି କେମିତି ସେ ରହିଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଋଷିମାନେ ମହାକାଶର ବହୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ଟା ଭାରତୀୟ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକାଧିକାର ବିଷୟ। ମହାକାଶର ବିଜ୍ଞାନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ସୁପର ଟେଲିସ୍କୋପର ଯୁଗରେ, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଥିଲେ। କେମିତି କହିଲେ? ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡର ସତ୍ୟ ନିକଟରେ। ତାହେଲେ ଅନୁଭୂତିଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା, ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଭାବାର୍ଥଟି କହିଦଉଛି ଯେ ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥ ସିମ୍ ଟୁ ବି ମେଡ୍। ଏଇଠି ଯେତେ ସବୁ ତାରା, ପୃଥିବୀ ବା ଗ୍ରହ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ଯେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋକର ସୁପ୍ରାସେନ୍ସିବଲ ୱାର୍ଲଡର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଠାରୁ ପୃଥକ, ଆଉ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ ସତ୍ତାର ଗୋଟେ ନୂତନ ଭୂମିର ଅନୁଭବର ସମଧର୍ମୀ। ଆଉ ସେଭଳି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଚେତନା ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରାସେନ୍ସିବଲ ୱାର୍ଲଡରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସିବଲ ୱାର୍ଲଡର ଏଇ ସତ୍ୟ, ଯାହା ଗ୍ରହ ତାରା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ଟିକେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ସେନ୍ସିବଲ ଆଉ ସୁପ୍ରାସେନ୍ସିବଲ, ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ରହିଛି। ଜଡ଼ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହା ଅଜଡ଼ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟତାଟି ଯେଭଳି ସତ୍ୟ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟତାଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା।
आज गोटे भल उत्सवर दिन पर्वर दिन तेणु आमे आज आलोचना टाकू ये जगह समाप्त करुछु आउ परवर्ती कार्यक्रम को आग को नवा प्रशांत भाई को अनुरोध करुछि। समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा अनेक प्रकार आस्पृहा जे मांकर कृपा सदा तो रही पुणी विशेष भाव जो मुहूर्त गुड़िक कार्यकारी हुए ताको अनुभव करिवार सामर्थ्य आमको मां दियंतु जहा फल आमे तांकरी कृपा और तांकरी आशीर्वाद बलय भितर सब मुहूर्त गुड़िक उत्सव रूप पालन करिपारू। समस्त को पुणी थे कृतज्ञता और वंदे मातरम। आमर 5टी इंद्रिय रही स्थूल इंद्रिय कर्पोरियल आमर आखि दर्शनेन्द्रिय आमर कान शब्द को शुणी पार्छ सेटा श्रवणेन्द्रिय आमर जिह्वा जहा स्वाद बारी पारुछि तो नाक आमर चर्म पंच कर्मेन्द्रिय आउ पंच ज्ञानेन्द्रिय एमती ऑर्गेनिक किंतु ता बाहरे यही 5टी को 10टी इंद्रिय को छाड़देले मध्य आमे सत्यटी को जानिया बहुत अतीन्द्रियता ऊपर निर्भर करि पारुछु। जेमती आपन को किछु उदाहरण दिया दिला जे आमे कहबा हेलेन केलर ट्रस्ट। हेलेन केलर जने महान व्यक्ति थिले जी ब्रेली अक्षर को उद्भावन करथिले अंध मानक पाई। तो मु किछि इंद्रिय नथिबा मनुष्य मान कथा आलोचना छଳରେ आनिछि जो माने इंद्रिय थिबा लोक मान ठारू आहुरी अधिक पावरफुली काम गुड़ा करथिले। एई भारत रे जने अंध गाड़ी मेकानिक अछंती मु टीवी रे देखुथली सी गाड़ी रो साउंड सुनिकी जदि गाड़ी स्टार्ट होची ताले सी कौन करछंती ना गाड़ी रो कोठी त्रुटि अछि जानि दोछंती और सी तांकर लोक मान कहउछंती जे एटा ई कामटा करते से माने कर दोछंती से भलो होय ताले हाउ इट इज इंद्रियटा सेठी काम रे लागु नै अतीन्द्रियता ओटे काम करूछ। आग काल रे आजिकली डाक्टर माने आपण गले ओटे के देह खराब होय से ताबो 100टा टेस्ट करि दोछंती अननेसेसरी गोटे ता भीतर थाए अननेसेसरी किंतु आपण टिके 20-30 वर्ष तळर समय को जानतु जो समय एते यंत्रपाती बाहर नथिला से समय डाक्टर कोन करथले ओटे इनसाइट यूज करथले अंतर्दृष्टि से हां एटा ए लक्षण प्रकाश पाउछि एटा कोन हेतिबो आ से सही अनुसार से निदान करथले आ अनेक समय देखा जाउतला सेमानकर से अंतर्दृष्टि काम करथला अनुमान ज्ञान अनुमान करके देखो बिना परीक्षा ही परुनी किंतु परीक्षार कि सुजोग नाही किंतु सेमाने तार निदान करि पारथले। आज काहे कि लोक पारुना आमे अधिक डिपेंडेंट हे जाउछु ऑन जो स्थूल यंत्रपाती गुडी को प्रति आ सुविधा भी आसी जाइछि ताको एक्सप्लोइट करिया पे सुविधा होछि। तो अतीन्द्रियता कहले जने ध्यान शक्ति जनकर कल्पना शक्ति जनकर फिलोसॉफिकल रीजनिंग ये सब एड़ा सब फैकल्टी डेवलपमेंट एकरा विभिन्न समय आलोचना रे आसीबो। श्री अरविंद फैकल्टी डेवलपमेंट रो विषय कहउचंती गोटे चैप्टर अछि से चैप्टर ना हला
ଆପଣଙ୍କର chapter 8 the methods of Vedantic knowledge। ବେଦର ଋଷି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟ। ବେଦର ଋଷି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟ, ସେମାନେ ବହୁ ଜିନିଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନଥିଲେ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। କେମିତି କରୁଥିଲେ ତାର ମେଥଡ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ସେତକ ଜ୍ଞାନକୁ ସେତକ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆମ ଦେଶରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଟେଲିସ୍କୋପ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ବା ଅଣୁ ପରମାଣୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ସାଧାରଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ ବି ଅଣୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଟା ପ୍ରେସିସନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ଡେଭଲପଡ ହଉଛି। ଆଜି ତାରିଖରେ ଏଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ ହେଲାଣି ଆଉ ଲୋକେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ନଥିଲା, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ, ସେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବା ଟେଲିସ୍କୋପ ଟା ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ହେଲା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ, ଅତି ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଋଷି କଣାଦ ସେ ଅଣୁ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଜାଣିନଥିଲେ? କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତ ଖାଲି ଆଖିକି ଦେଖା ହଉନି, କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେଇଠି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟତାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟତାଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ଚେତନା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ ର ସ୍ତର ଗୁଡିକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟତା। ଏଇଟା କର୍ପୋରିଆଲ ନୁହେଁ, ଇନକର୍ପୋରିଆଲ, ଶରୀରଗତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଏଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟଟାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିହବ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଜ୍ଞା ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟତା କାମ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟତା ଆପଣ ଯୋଉ ଓଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ କହିଲେ ବୋଧେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ନାଇଁ, ଏକାଥରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟତା ଏକାଥରେ ସେଟା ଅଲ୍ଟିମେଟ ଟା, ସେଟା ଗୋଟେ ଶେଷତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଚେତନାର ଶେଷତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ, ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟତା କାମ କରେ। ଯେଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛି ତାର କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଆଭାସ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ମତେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଟକି ଯିବାକୁ କହୁଥିଲେ। କଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏନଭିଜନ କରିପାରନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତଟା କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଜାଣିପାରୁ, ଯଦିଓ ସେଇଟା ଆମେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନରେ ଦେଖୁନା। ସେମିତି ଲାଗେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ହବ, ଏଇଟା ଖରାପ ହବ, ଲୋକ ଅନୁମାନ କରି କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହବ, ଏଇଟା କଲେ ଖରାପ ହବ। ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ହେଉନି ନା। ଧର 5 ଲୋକ ବିଚାର କଲେ ଯେ ହଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବ, ସେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭଲ ହବ ବୋଲି? ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ହୁଏ। ଶୁଭାଶୁଭ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, କୋଉଟା ଶୁଭ କୋଉଟା ଅଶୁଭ, ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଋଷି ମାନେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ କୋଉଟା ଶୁଭ ହବ, ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ କୋଉଟା ଅଶୁଭ ହବ, এই କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତାଟି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟତା ଭିତରେ ନେଇପାରିବା। ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ, ଏଇଟାକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟତା ଭିତରେ ନେଇପାରିବା। ଦୂର ଶ୍ରବଣ, ଏଇଟା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟତା ଭିତରେ ନେଇପାରିବା। ଯୋଉଟା କ୍ଲେରଭଏନ୍ସ କହିଲେ, ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି,
थॉट्स एंड एफोरिज्म्स रो 411 देखिए सिंग एट ए डिस्टेंस माँ तार व्याख्या करछन्ते निजे दूर स्थान रे थिबो जिनिस अथच आपण देखि पारुथिबे मु भाबुची थॉट्स एंड एफोरिज्म्स रो सेही लेखाटी पढ़िले प्रभुंकर आ मांकर आपण पाखरे अनेक क्लियरिटी आसीबो अतीन्द्रियता संपर्क नो अतीन्द्रियतार बहु उदाहरण अछि आमे निजे चिंता करू धीरे धीरे पुणी आमे आलोचना को आगु नबु भाई भाई आपण गोटे एग्जांपल मोर मन पड़सी आपण जो घरे जने बुढ़ी मांकर कही सब बहुत विषय रेकर्डिंग सब आनी से सब केते मुनि ऋषि मान परी केते बहुत बड़ बड़ सब कहते माँ श्री अरविंद विषय भी सी सब कहते से बुढ़ी माँ जनक बोधे रिमोट अंचल आसते राउरकेला बहुत कथा कहते से बहुत जिनस केमती जानी बहुत जिनस से कही पारुचंती जो जिनस को आमे कभी भी सुनी नथिले जानि नथिले ताकू मध्ये आपण सब एग्जांपल देखि कहउतले से मा जनक कथा एग्जैक्टली तांका ना होची ताड़ी सरुबाई पूर्णमासी जानी जाको भारत सरकार बे पद्मश्री उपाधि दैछन जोग मंदिर रे बोथे कहउतले जोग मंदिर रे हां से जोग मंदिर को नै कि जाईथिले से राउरकेला आसीथिले आ मु जान से श्री अरविंद मां को जान नथिले किंतु तो ध्यानस्थ हेले ताकर आवेश आसीगला तापर से जो हमर जो मेट पड़ी से मेट रु उठी आसी तले बसिले आ तापर से मां को ऊपर तांको पूर्ण जोग ऊपर से पूरा कहले भाई प्रणाम भाई भाई मुझे से जो विश्वातीर्ण और विश्वातीत पाखे टिके अटकी गली जाइली विश्वातीर्ण और विश्वातीत एका भली लगुले कहीं दीटा भीतर टिके डिफरेन्स मुझे फिल करुच्ची भावुँ एमती हम कि विश्वातीर्णटा संकीर्णतार टिके प्रसारित हेले विश्वातीर्ण हम विश्वातीर्ण बियंड गले विश्वातीत हम ये किसी हम कि अर्थटा मुझे टाइप करूली टाइप कर भूल गोटे इमोज पोस्ट होगा से माँ निकट बहुत माने आई एम सॉरी कि प्रश्नटा या थिला यही प्रश्नटा ही टाइप करूली भूल आपण प्रश्नटी को पठै दियंतु आज्ञा हमें ताको आलोचना करबा काहे कि ना एक्चुअली विश्वतीर्ण विश्वातीत दीटा जाकर इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जे ट्रांसिडेंट आज्ञा हमें खाली ओडिया रे डिफर करचे शब्द रे जेंति बंधु सखा सेही बड़ी लेकिन नॉले फ्रेंड वर्ड ता हो जे फ्रेंड ठीक ठीक है भाई ठीक अच्छे आसतु बर्तमान आम समस्ते मिलित हुई से मधुमयी माँ एकाक्षरी मंत्र माँ नाम जप करवा।